Le Seigneur vous bénisse richement. God bless you richly. Nous croyons qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. We believe that it is smooth and good for the brothers to be together. Et nous sommes persuadés que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. And we are persuaded that it is in that place that the Lord sends blessings. Les frères de l'Europe vous envoient leurs salutations. The brothers from Europe have conveyed their greetings. Et sont persuadés qu'aujourd'hui, et nous-mêmes nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, le Seigneur nous bénit en ces lieux. And they believe, and we do believe too, that today the Lord is going to bless you. Notre bien-aimé frère Ewald Frank, Our beloved brother Ewald Frank, ce n'est un secret pour personne, c'est réellement le Seigneur qui l'a appelé pour nous aujourd'hui. actually it is not a secret, it is really the Lord who called him and sent him to. Le 2 avril 1962, On the 2nd of April 1962, le Seigneur lui a parlé par une voix audible de pouvoir prêcher la parole et de distribuer la nourriture. the Lord spoke to him audibly to keep the word and to share it with the world. Cet appel fut aussi confirmé dans le témoignage par notre bien-aimé frère William Marion Branham. This call was also vindicated by our brother William Branham. J'ai eu l'opportunité de rencontrer les deux frères qui étaient là présents lors de ce témoignage par le prophète de Dieu. I had the opportunity to be in touch with the two brothers who were present when Brother Frank and Brother Branham were together. J'ai rencontré notre bien-aimé frère Fred Sotman. I met our beloved brother Fred Sotman. Je lui ai posé cette question. I asked him this question. Mon frère Fred Sotman, Brother Fred Sotman, vous connaissez un frère européen do you know a European brother qui a entendu une voix audible concernant la distribution de la nourriture? who heard a voice, an audible voice about the distribution of the food? Je n'avais pas cité le nom de frère Franck, I didn't say the name of the brother Frank, mais c'est lui qui me l'a donné. but it is that brother from America who gave it to me. Il m'a dit j'étais là présent He said I was present quand le prophète de Dieu a confirmé cet appel. when the prophet of God vindicated his call. Et combien il était appelé pour la prédication de la parole et la distribution de la And nourriture. how he was called for the word of God and the distribution of the food. Nous écoutons ce témoignage. Je lui ai posé la question, mais mon bien-aimé frère, We want only pourquoi to be tu ne sure. donnes pas ce témoignage? But I only asked him why he doesn't give this witness. Alors il m'a réellement confirmé. He told me, Il me dit, je ne peux pas donner ce témoignage parce que notre frère Frank ne croit pas que William Branham est notre Seigneur. I don't give this witness because Brother Frank doesn't believe that our brother Branham is the Lord. William Branham n'a jamais dit qu'il était notre Seigneur. William Branham has never said that he was our Lord. Notre Seigneur a été, il est et il sera toujours le Seigneur Jésus-Christ. Our Lord was, is, and
always be the Lord Jesus Christ. Bwana wetu alikuyaka, eko na atakuyaka mpaka Bwana wetu Yesu Kristo. Et nous croyons cela pour toujours et pour l'éternité. And we believe that forever and for eternity. Na tunaamini ile jua lote na jua milele. Et nous croyons que le message biblique du temps de la fin And we believe that the biblical message of the end time Na tunaamini kama ujumbe wa Biblia ya wakati ya mwisho a été confié à William Branham par Dieu lui-même. was given to Brother Branham by God himself. Mungu ndio alipatia yeye mwenyewe William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you Bwana Mungu richly. abariki na utele wote. Que cette journée May this day Siku ya leo soit merveilleuse pour chacun de nous. be marvelous, wonderful for iko each nzuri of kwa us. kila mmoja wetu. Et que l'épouse de Jésus-Christ dans cette ville puisse réellement se préparer par la parole éternellement valable. And may the bride of Jesus Christ get prepared by the word. Na bibi harusi wa Yesu Kristo alitayarisha kwa neno yenye kuwa ya milele na milele. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Bwana Mungu awabariki. Maintenant, Now, frère Franck, Sasa ndugu Frank, Brother Frank, nous sommes prêts pour écouter ce que le Seigneur Oui. a dit de nous dire aujourd'hui. we are ready to listen to what the Lord has tayari kusikiliza kile Bwana Mungu alikwambia utuoneshe leo. Ça va, il monte maintenant. Que Dieu vous bénisse. Anapanda God bless sasa, you. Mungu He's awabariki. starting now. I greet you all in the precious name of Jesus Christ our Lord. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Na misalimia wote munjina ya damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. My heart is with all of you. Mon cœur est avec vous tous. Moyo wangu uko pamoja na nyinyi wote. I was looking forward to see this day as a reality. Je m'attendais vraiment à voir ce jour comme une réalité. Nilikuwa naona nione hii siku hii kama mambo ya kweli kabisa. Psalms 118 says, Le psaume 118, il est écrit: Zaburi 118 banaandika, this is the day the Lord has made. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. leo ndio siku Bwana Mungu alifanya. And the scripture says today when you hear his voice. Et l'Écriture dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Na ndiko nasema leo kama unasikiliza neno lake, sauti. Today when you hear his voice. aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Leo mkisikiliza sauti lake, He always speaks by his holy word. il parle toujours par sa sainte parole. eko nasemea mpaka kupitia neno lake takatifu. So this day is the day the Lord has made. Ainsi, aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Hivi leo ni siku ile Bwana Mungu alifanya. We're going to share a few words of God with you. Et nous allons partager avec vous quelques paroles de Dieu. Tutakabila pamoja nani neno fulani ya sauti ya Mungu. We're still in Bible day. Nous vivons toujours dans les jours de la Bible. Tukunaishi mpaka mu mashiko ya Biblia. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo wa sawa sawa jana, leo na hata milele. He is Savior, healer, He's King, He's all in all. Il est sauveur, il est guérisseur, il est roi, il est tout en tous. Eko mwokozi, mtunzaji, mfalme, basi eko byote na byote. And we're living in a very, very special time. Et nous vivons dans un temps très très Na spécial. tunaishi mwakati mmoja ya kipekee sana. Very, very near to the second coming of Christ. Un temps très très proche de la seconde venue de Christ. Wakati ya kukaribia sana ya kuja kwa pili kwa Yesu Kristo. In John chapter 14, our Lord made the promise. Dans Jean chapitre 14, notre Seigneur a fait la promesse: Katika Yohane 14 Bwana Mungu wetu alifanya malako. I go to prepare the place. je vais préparer une place Naenda kumitayarishia fasi. Then I will return. et je reviendrai Na ntarudia. And I will take you to be where I am. et je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. Tamichukua mupate kuja pale niko. If you read Matthew 24, Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, Ukasoma Mathayo 24, Mark chapter 13, Marc chapitre 13, Marko 13, Luke chapter 21, Luc chapitre 21, Luka 21. in all these chapters the Lord speaks about the end time. dans tous ces chapitres, le Seigneur parle du temps de la fin. Mwile masura yote Bwana anasemea mambo ya
wakati ya mwisho. All the things which are now happening in the different nations all over the earth. Toutes ces choses qui s'accomplissent maintenant dans les différentes nations sur la terre. Na yote inatimilika katika mataifa yote chini duniani. Wars and rumors of wars and earthquakes and all these things. Les guerres, les bruits de guerre, les tremblements de terre et toutes ces choses qui arrivent. Mvita makelele ya mvita na tetemeko ya udongo, vile vitu vyote vinafika. And in Luke 21 from verse 31 our Lord said, Et dans Luc chapitre 21 au verset 31, notre Seigneur dit, Katika Luka 21 Bwana wetu Mungu anasema, when you see all these things come to pass, quand vous verrez toutes ces choses arriver, wakati utaona maneno haya yote inafika. not only when you read, et ce n'est pas écrit quand vous lisez, Abandiki ya kusema wakati mutasoma. when you see all these things come to pass, quand vous verrez toutes ces choses arriver, Wakati mutaanza kuona maneno haya yote inafika. look up, for your redemption is drawing near. redressez-vous car votre rédemption est proche. Nyosha kichwa kwa sababu ukombozi wenu inakaribia. And then our Lord said, Et notre Seigneur dit, Na Bwana wetu Mungu anasema, heaven and earth shall pass away, but my words will not pass away. les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. mbingu na dunia itapita, alafu maneno langu haitapita kamwe. And then he said, this generation will not pass till all things be fulfilled. Et il a dit, cette génération ne passera point que toutes ces choses arrivent. Alisema hii kizazi hakitapita kama maneno haya yote haifike. So the second coming of Christ is very near. Ainsi, la seconde venue de Christ est très proche. Hivi kuja kwa pili kwa Kristo ni karibu sana. We're not only in the end time, we're at the end of the end Nous time. ne sommes pas seulement à la fin du temps de la fin, mais à la fin du temps de la fin. Hatuna mpaka wakati ya mwisho, afu tuko mwisho ya wakati ya mwisho. And I want you to understand these things, beloved brothers and sisters. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez ces choses. Mapenda bandu na badada, mimi napenda muelewe maneno haya. First, God makes promises. Premièrement, Dieu donne des promesses. Kwanza Mungu analeta malako. And when the time comes, He fulfills what He promised. Et quand le temps est là, il accomplit ce qu'il a promis. Wakati nenea anatimiza yenye alilaka. True faith is anchored in the promises of God. La vraie foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Imani ya kweli inajiingiza katika malako ya Mungu. If you don't have a promise, you have religious imagination. Si vous n'avez pas de promesse, vous avez la religion, l'imagination religieuse. Kama hauna na malako, uko na mafikiri tu ya kijini. When God made the promise to Abraham, Quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, Wakati Mungu alimpatia malako the Ibrahimu. Holy Scripture says Abraham believed God. les Saintes Écritures disent Abraham crut Dieu. Maandiko takatifu yanasema kama Ibrahimu akamwamini Mungu. Whom do you believe? À qui croyez-vous? À qui? Munaamini nani? Do you believe a church? Croyez-vous dans une église? Munaamini kanisa fulani? Do you believe in a religion? Croyez-vous en une religion? Munaamini dini fulani? Or do you believe God? Ou croyez-vous Dieu? Au munamwamini ni Mungu? Do you believe the Word of God? Croyez-vous la parole de Dieu? Munaamini sauti ya Mungu? Do you believe the promises of God? Croyez-vous les promesses de Dieu? Munaamini malako ya Mungu? Have you personally experienced the grace of God? Avez-vous expérimenté personnellement la grâce de Dieu? Je, mlioje mkipekea neema ya Mungu? Are you born again by the Spirit of God? Êtes-vous né de nouveau par le Saint-Esprit de Dieu? Je, mnazalika mara ya pili kwa Roho Mtakatifu ya Mungu? In John chapter 3, our Lord said, Dans Jean chapitre 3, notre Seigneur dit, Katika Yohana sura ya 3 Bwana Mungu atanasema, that which is born of flesh is flesh, ce qui est né de la chair est chair. kile kusalika na mwili ni mwili. and flesh and blood cannot enter into the kingdom of Et God. la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Na mwili Dieu. na damu haviwezi kuingia katika ufalme wa And mbingu. then he said, you must be born again. Et il a dit, vous devez naître de Alisema nouveau. munapasha njoo kuzalika mara ya pili. For the new birth, you need a seed. Pour la nouvelle naissance, vous avez besoin de la semence. Njoo kuzalika mara ya pili munahitaji mbeko. Like for a natural birth, you need a seed first. Et comme dans la naissance naturelle, vous avez d'abord besoin de la semence. Kama mkuzalika kwa asili munahitaji kwanza mbeko. So the word of God is the seed. Ainsi, la parole de Dieu est la semence. Hivi neno la Mungu nayo pia ni mbeko. You receive the seed of the word of God. Vous recevez la semence de la parole de Dieu. Munapokea mbeko ya neno la Mungu.
And then the Holy Spirit comes upon you. Et le Saint-Esprit vient sur vous. na Roho Mtakatifu anashuka juu yako. And the new life of Christ is manifested in you. Et ainsi la nouvelle vie de Christ est manifestée au travers de vous. Na hivi msema mpya ya Kristo inaonekana kupitia wewe. Right from Genesis chapter 3 verse 15. À partir de Genèse chapitre 3 verset 15. Kuanzia Mwanzo sura yake ya 3 mstari ya 15. God made the promise that the Savior would come as a seed through the woman. Dieu a fait la promesse que le Fils allait venir au travers de la semence de la femme. Mungu alifanya malako ya kama La mtoto semence. alipasha kuja kupitia uzao wa mwanamke. And when the time was fulfilled, Et quand le temps était là, Wakati ilienea the word of God, the seed of God will be manifested in the flesh. que la parole de Dieu, la semence de Dieu sont manifestées dans la chair. neno la Mungu, mbeko ya Mungu ionekana mwili. The angel Gabriel came down from heaven, L'ange Gabriel est descendu du ciel Malaika Gabriel alishuka juu mbinguni. giving the promise to Mary. et il a donné la promesse à Marie. Alimpatia malako Maria. And Mary believed the promise. Et Marie crut la promesse. Na Maria akaamini malako. And the moment she believed the promise, Et au moment où elle avait cru la promesse, Wakati aliamini malako. the Holy Spirit came upon her. le Saint-Esprit est descendu sur elle Roho Mtakatifu alimshukia. The announcement was made. et l'annonce a été faite Na kutangaza kulifanyika. That which is born of you is the Son of God. que ce qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Kile kuzalika toka wewe atakuwa mwana wa Mungu. In the same way we are born again. De la même manière, nous sommes nés de nouveau. Na una moja tunazalika mara ya pili. First we receive the word of promise. Premièrement, nous recevons la parole de la promesse. Kwanza tunapokea neno ya malako. Then the Holy Spirit comes upon us. Et le Saint-Esprit vient sur nous. Na Roho Mtakatifu anatushukia. Then we're born again by the word of God and Spirit of Et God. nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu et l'Esprit de Na Dieu. tunazalika mara ya pili kwa neno la Mungu na roho ya Mungu. James chapter 1 verse 18. Jacques chapitre 1 verset 18. Yakobo sura yake ya kwanza mstari ya 18. 1 Peter 1 verse 23. 1 Pierre 1 verset 22, 23. Wapetro wa kwanza mstari wa 22, Now, beloved brothers and sisters in Christ, Bien-aimés frères et sœurs en Christ, Mapendo la bandugu ba Kristo. this is the most important time period in the history of mankind. ceci est la période du temps le plus important dans l'histoire de l'humanité. Hii ni wakati ya lazima sana mumambo inaangalia maisha ya bantu. There were 2,000 years from Adam to Il Abraham. y a eu 2000 ans de Adam jusqu'à Abraham. Kulikuwa miaka 2000 kuanzia Adam kufika Abraham. There were 2,000 years from Abraham to Christ. Et 2000 ans de Abraham jusqu'à Christ. Na 2000 kuanzia Abraham mpaka kwa Kristo. And we finished again 2,000 years. Et nous venons de consommer encore 2000 Na ans. tunaisha tena 2000 ingine. And by the grace of God, Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu. we understand the promise of our Lord for this day. nous comprenons les promesses de notre Seigneur pour aujourd'hui. Tunaelewa malako ya Bwana wetu kwa leo. At the first coming of Christ, Lors de la première venue de Christ, Wakati ya kuja ya kwanza ya Kristo. more than 100 promises from the Old Testament were fulfilled. plus de 100 promesses de l'Ancien Testament furent accomplies. Malako saa ya mwangano la kale ilitimilika. John the Baptist was a promised prophet. Jean-Baptiste était un prophète promis. Yohana Mbatizaji alikuwa nabii mwenye kulakwa. Isaiah chapter 40 verse 3. Ésaïe chapitre 40 verset 3. Isaya 40 mstari ya 3. A voice cries in the wilderness, Une voix crie dans le Sauti désert. inalimia katika jangwa. prepare ye the way of the Lord. Préparez le chemin du Seigneur. Tayarisheni njia ya Bwana. Malachi 3 verse 1. Malachie chapitre 3 verset 1. Malaki sura yake ya 3 mstari ya I kwanza. will send my messenger before my face J'enverrai mon messager devant ma face Natuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. to prepare my way before me. pour préparer mon chemin devant moi. Kutayarisha njia yangu mbele yangu. Every true man of God prepares the way of the Lord. Chaque vrai homme de Dieu prépare le chemin du Seigneur. Mtumishi wote wa Mungu wa kweli anatayarishaka njia juu ya Bwana Mungu. No man of God blows his own trumpet. Aucun homme de Dieu ne sonne sa propre trompette. Hakuna mtumishi wa Mungu analishaka parapanda yake. In John chapter 20 verse 21, our Lord said, Dans Jean chapitre 20 verset 21, notre Seigneur dit: Katika Yohana 20:21 Bwana Mungu wetu anasema, as the Father has sent me, so send I you. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie na aussi. vile Baba alinituma, mimi namituma na wewe vile vile.
So by the grace of God we understand. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons. Hivi kwa neema ya Mungu tunaelewa. At the first coming of Christ, Lors de la première venue de Christ, Wakati ya kuja ya kwanza ya Kristo. all the promises from the Old Testament were fulfilled. toutes les promesses de l'Ancien Testament furent Malaka accomplies. yote Agano la Kale ilikatimilika. But only few people understood and accepted what God Et did. c'est seulement très peu qui avaient compris et accepté ce que Dieu avait Ni fait. watu wachache walielewa na kuitikia kile Mungu alisemaka. The best example is in Luke chapter 19. Et le meilleur exemple, c'est dans Luc chapitre 19. Mfano ya kweli katika Luka sura yake ya 9. One group was magnifying or singing, "Blessed is he that comes in the name of the Lord." Il y avait un groupe qui magnifiait et qui exaltait Dieu. Béni celui qui vient au nom du Kulikuwa Seigneur. kundi lilikuwa namtukuza Mungu, abarikiwe anayekuja munjina lake Bwana Mungu. And Zechariah chapter 9 verse 9 was fulfilled. Et Zacharie chapitre 9 verset 9 furent accomplis. Zakaria 9:9 ikatimilika. As it also is recorded in Matthew chapter 21. Et c'est aussi écrit dans Matthieu chapitre 21. Inaandikwa katika Mathayo 21. But then our Lord went to the Mount of Olives. Et notre Seigneur monta sur la montagne des Oliviers. Wana watakapanda pa mulima wa Mizeituni. And in Luke chapter 21, Et dans Luc chapitre 21, Katika Luka sura ya 21. from verse 41 to 44, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44, Kuanzia mstari wa 21 mpaka 44. our Lord looked over Jerusalem notre Seigneur regardait à Jérusalem Wana watu wakatazama Yerusalema. and he began to weep bitterly. et il commença à pleurer amèrement. Akaanza kulia kali sana. God's people in Jerusalem did not understand, did not receive what God was doing. Le peuple de Dieu à Jérusalem n'avait pas compris, reçu la parole de Dieu. Taifa ya Mungu pala Yerusalema hawakuaminika na kupokea neno la Mungu. The majority did not have part in what God was doing. La majorité n'avait pas pris part à ce que Dieu faisait. Watu mingi hawakuwa muupande ile Mungu aliweza kusema. They had a religion. Ils avaient des religions, la religion. Walikuwa na matini, walikuwa na chini. But our Lord said, Mais notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisema, you did not recognize the day of your visitation. vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. kutambua siku ile walimitembelea. This is our day. Aujourd'hui, c'est notre jour. Leo ni siku yetu. Have you recognized your day of visitation? Avez-vous reconnu le jour de votre visitation? Leo mlitambua siku ile walimitembelea. In the prophet Malachi chapter 4, Dans Malachie chapitre 4, Katika Malaki sura yake ya 4. our Lord gave the second promise. notre Seigneur a donné la deuxième promesse. Bwana wetu alileta malako ya He pili. said, before the day of the Lord comes, Il a dit avant que vienne le jour du Seigneur, Alisema mbele ya kuja siku ya Bwana. I will send you Elijah the prophet. je vous enverrai Élie le prophète. Mitumia Elia nabii. And if you go to Joel chapter 3, Et quand vous lisez dans Joël au chapitre 3, Tasoma Yoeli sura yake ya 3. speaking of the day of the Lord, il est parlé du jour du Seigneur. Semea mambo ya siku ya Bwana. when the sun will turn into darkness and the moon into Quand blood, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Wakati jua inageuka giza na mwezi inageuka kwa damu. so just before the time of grace is over, Ainsi, avant que le temps de la grâce arrive à sa fin, Mbele wakati ya neema kufika kumwisho. before sun turns into darkness and the moon into blood, avant que le soleil se change en ténèbres et la lune en sang, Mbele jua kugeuka mungiza na mwezi kugeuka mudamu. God made the promise, I will send you Elijah the prophet. Dieu a fait la promesse, je vous enverrai Élie le prophète. Malako tamitumia Elia nabii. We are in a prophetic age. Nous vivons dans un âge prophétique. Unaishi wakati ya kinabii. Bible prophecies are being fulfilled. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Nabii ya Biblia iko mkutimilika. We must be brought up to date in the kingdom of Nous God. devons être à jour dans le royaume de Dieu. Kusema kila wakati msiku mufalme ya Mungu. I'm not interested in what religions are doing. Je ne suis pas intéressé à ce que font les religions. Bishakari chakaike kile majini kunafanya. I want to know what God does. Et je veux savoir ce que Dieu fait. Ninapenda kujua kile
Mungu anafanya. In Matthew chapter 17, Dans Matthieu chapitre 17, Katika Mathayo sura yake ya 17 in verse 11, our Lord confirmed the promise from the Old au Testament. verset 11, notre Seigneur a confirmé la promesse de l'Ancien Testament. 11 Bwana wote anahakikisha malako ya Agano la Kale. And he said, surely Elijah shall first come and restore all things. Et il a dit, il est vrai qu'Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Asema ndio Elia atakuja kwanza na kurudisha vitu vyote. Also in Mark chapter 9 verse 12. Aussi dans Marc chapitre 9 verset 12. Katika Marko sura ya 9 mstari wa So 12. our Lord confirmed the promise from the Old Testament. Ainsi notre Seigneur a confirmé la promesse de l'Ancien Na Bwana Testament. wote anahakikisha malako ya Agano la Kale. That God will send the prophet before the time of grace is over. Que Dieu allait envoyer un prophète avant la fin du temps de la grâce. Anapasha kutuma nabii mbele ya wakati ya mwisho, wakati ya neema. And that promise is connected to restoration. Et cette promesse est connectée à la restauration. Na ile malako inaunganishwa na kurudishwa. And he shall restore all things. Et il rétablira toutes choses. Na atarudisha vitu vyote. So before the second coming of Christ, Ainsi, avant le retour, la seconde venue de Christ, Hivi mbele kurudi kwa pili kwa Kristo. everything must be restored in the church of the living God. tout doit être restauré dans l'église du Dieu vivant. Vitu vyote vinapaswa virudishwe ndani ya kanisa ya Mungu aliye hai. In all those who believe the message of the hour, Parmi tous ceux qui croient au message de l'heure, Katikati ya wale wote wanaamini ujumbe wa in those wakati. who have part in what God is doing right now. et dans ceux qui prennent part à ce que Dieu fait maintenant. Wale wanashiriki muile Mungu anafanya sasa. In Acts chapter 3, Dans Actes chapitre 3, Katika Matendo ya Mitume sura yake ya verse 3 21, we read au verset 21, nous lisons mstari wa 21 tunasoma that Jesus Christ remains in heaven que Jésus-Christ demeure au ciel asema Yesu Kristo anakaa kumbingu until the times of restoration have come. jusqu'à ce que vienne le temps de la restauration. mpaka ifike wakati ya kurudisha. And when God called Brother William Branham, Et quand Dieu avait appelé frère William Wakati Branham, Mungu alimwitaka ndugu William Marion Branham, it was in connection with the restoration of all things. c'était en connexion avec la restauration de toutes choses. kwani kuunganishana na kurudisha kwa vitu vyote. The New Testament church must come back to the Bible pattern. L'église du Nouveau Testament doit revenir dans le modèle biblique. Kanisa Agano Jipya inapaswa rudi mfano ya Biblia. The first and the last sermon must be the same. La première et la dernière prédication doivent être identiques. Mahubiri ya kwanza na ya mwisho yote inapaswa kuwa moja moja. The first and the last baptism must be the same. Le premier baptême et le dernier baptême doivent être identiques. Ubatizo ya kumwanzo na ya kumwisho yote mbili inapaswa kuwa yenye kuwa pamoja. The first and the last Lord's Supper must be the Le same. premier et le dernier repas du Seigneur doivent être identiques. Meza ya Bwana ya kwanza na ya mwisho inapaswa ifuanane. Back to the original Word of God. Retournez à la parole originale de Dieu. Tieni kunene ya kumwanzo ya Mungu. Back to the foundation laid by the apostles and prophets. Retournez au fondement établi, posé par le prophète et les apôtres. Urudini kumsingi iliwekwa kukuba nabii na mitume. By the grace of God, we understand Ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons Hivi kwa neema ya Mungu tunaelewa. this is God's time. que ceci est le temps de Dieu. Hii ni wakati ya Mungu njoo. This is the day the Lord has made for you. Aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Leo ni siku Bwana Mungu alifanya juu yenu. The decision you make today, you take with you into eternity. La décision que vous prenez aujourd'hui, vous allez la prendre avec vous dans l'éternité. Mambo unachukua leo, utachukua pamoja nawe milele. Make the right decision in the presence of God. Prenez la bonne décision dans la présence de Dieu. Beba mpango mzuri mbele ya wapu ya Mungu. Believe every word of God the way it is written. Croyez chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Mwamini kila neno la Mungu vile anaandika. So let us summarize what we try to say here today. Résumons ce que nous essayons de dire ici aujourd'hui. Kifupi tunapima kusema leo. In the beginning was the Word. Au commencement était la parole. Katika mwanzo kulikuwa neno. And if you look into Christianity, Et quand vous regardez dans le christianisme, Ukaangalia Mkristiani, so many different churches, il y a tellement d'églises différentes. kuna makanisa mingi sana ya so kuachana. many denominations. Il y a tellement de dénominations. Kuna madhehebu ya mingi sana.
But there's only one God. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. lakini kuna Mungu mmoja pekee. One Bible. Une seule Bible. Biblia moja. One salvation. Un seul salut. Wokovu moja. One eternal life. Une seule vie éternelle. Uzima moja wa milele. You cannot trust in a church. Vous ne devez pas faire confiance dans une église. Mpasha kuwekea kitumaini yenu ndani ya kanisa. You must believe God. Vous devez croire Dieu. Munapasha njoo kuamini You Mungu. must believe in Jesus Christ, your Lord and Vous Savior. devez croire en Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Pasha kumwamini Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wenu. There's only one manifestation of God on earth. Il n'y a qu'une seule manifestation de Dieu sur la terre. Kuna kionekanisho moja ya Mungu pa dunia. And that was in Jesus Christ, our Lord and Et Savior. c'était en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Na ilikuwa ndani ya Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. He could say, if you have seen me, you have seen the Father. Il pouvait dire, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Anaweza kusema kama munaniona, munaona Baba. Oh, by the grace of God, we understand. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons. Hivi kwa neema ya Mungu tunaelewa. God gave us salvation. Dieu nous a accordé le salut. Mungu alitupatia okovu. Jesus Christ died as the Lamb of God. Jésus-Christ mourut en tant qu'agneau de Dieu. Yesu Kristo alikufa kama vile mwanakondoo wa Mungu. He shed his blood. Il a versé son sang. Alimwanga damu yake. He gave his Il life. a donné sa vie. Alitoa uzima wake. He paid the price. Il a payé le prix. Alilipa bei. You don't belong to a religion. Vous n'appartenez pas à une religion. Hamuna makanisa fulani hata. You belong to Jesus Christ. Vous appartenez à Jésus-Christ. Watu wakanyaba Yesu Kristo. He paid the price. Il a payé le prix. Alilipa bei. And the same life that was in the Savior Et la même vie qui était dans le Sauveur Na ile uzima mmoja ilikuwa ndani ya Mwokozi. is in you if you are saved. est en vous si vous êtes sauvés. Na ndani yenu kama munaokolewa. How many of you believe Combien d'entre vous croient? Ngapi katikati yenu banaamini? that? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, Oh, amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Wakorintho wa pili sura ya 5. God was in Christ, Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. reconciling the world with himself. réconciliant le monde avec lui-même. Akapatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. And now we are ambassadors of Christ. Et maintenant, nous sommes ambassadeurs de Na Christ. sasa tuko ubalozi wa Kristo. I'm not a German ambassador. Je ne suis pas un ambassadeur allemand. Sina ambassadeur allemand hata. I'm ambassador of Jesus Christ, of the kingdom of God. Je suis un ambassadeur de Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Ambassadeur wa Yesu Kristo katika ufalme wa Mungu. And the first promise God made to Et Abraham, la première promesse que Dieu a faite à Na Abraham, malaku ya kwanza Mungu alimpatia Ibrahimu. through your faith I will bless all the nations. en toi toutes les nations seront bénies. Ndani yako mataifa yote itabarikiwa. So by the grace of God we understand Ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons, Hivi kwa neema ya Mungu tunaelewa. we have to come back to the beginning. nous devons retourner au commencement. Tunapaswa kurudia kumwanzo. Our Lord is Alpha and Omega. Notre Seigneur est Alpha et Oméga. Bwana wetu ni Alfa na Omega. He is the first and the last, Il est le premier et le dernier. Eko wa kwanza na wa mwisho. the same yesterday, today, and forever. Le même hier, aujourd'hui et Una éternellement. sawa sawa jana leo na hata milele. By the grace of God, we understand correctly what now is happening. Par la grâce de Dieu, nous comprenons correctement ce qui se passe Kwa maintenant. neema ya Mungu tunaelewa mzuri sana mambo kunafanyika sasa. You all are acquainted with my testimony. Vous connaissez tous mon témoignage. Unajua nini wote ushuhuda yangu? I know the Lord since 1948. Je connais le Seigneur depuis 1948. Najua Bwana tangia 1948.
In 1955, Brother Branham came to Germany. En 1955, Frère Branham est venu en En Allemagne. 1955 ndugu Branham alikuwa ku Allemagne. And for the first time, I saw Bible days. Et pour la première fois, j'avais vu les jours de la Bible. Najua mara ya kwanza niliona masiku ya Biblia. I saw Bible days with my own eyes. J'ai vu les jours de la Bible avec mes propres yeux. Niliona masiku ya Biblia na macho yangu. 1 week of special meetings. Une semaine de réunions spéciales. Juma moja ya makusanyiko ya kipekee. After he called people to receive Christ as Savior. Après qu'il ait appelé les gens à recevoir Christ en tant que leur sauveur, Kisha ya kuita batu bambuka Kristo kama vile Bwana Mwokozi wabo. He prayed for the sick. il a prié pour les malades. Aliombea magonjwa. For the first time, I was an eyewitness. Pour la première fois, j'étais un témoin oculaire. Kwa mara ya kwanza nilikuwa mshuhuda mwenye kujionea na macho. People born blind received their sight in one moment. Les aveugles nés recouvrèrent la vue en un instant. Vipofu vyenye kuzalika bakaona pale pale. The blind could see, the deaf, and whatever, God healed everyone. Les aveugles pouvaient voir, les sourds pouvaient entendre. Tout ce que Dieu faisait se réalisait. Waliweza kuona viziwi, waliweza kusikiliza vyote Mungu anafanya. After the first service, Après la première réunion, Kisha kusanyiko ya kwanza, when I saw the supernatural power of God manifested, quand j'ai vu cette puissance surnaturelle de Dieu se wala manifester, niliona ile uwezo wa kimungu inaonekana. I went to Brother Branham. je suis allé vers Frère Branham. Nilienda mbele ya ndugu Branham. I said, I see God is with you. J'ai dit, je vois que Dieu est avec toi. Kasema naona kama Mungu yuko pamoja nawe. And from that time, my ministry, my life was connected to Brother Branham. Et depuis ce temps, ma vie, mon ministère était connecté à Frère Branham. Tangia pale maisha yangu, utumishi yangu iliunganishwa na hiyo ya ndugu Branham. He was a man sent from God with the message of God to the people of God. Il était l'homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Alikuwa mtu mwenye kutumwa na Mungu na ujumbe ya Mungu juu ya taifa ya Mungu. And he was told that he should bring the message. Et il lui avait été dit qu'il devait apporter le message. Walimwambia kusema alipasha kuleta ujumbe. And that the message would go before the second coming of Christ. Et que le message allait précéder la seconde venue de Christ. Na ujumbe ulipasha kutangulia kuja kwa pili kwa Kristo. God has taken his prophet, Dieu a repris son prophète, Mungu alichukua nabii the wake. message, the true word of God, mais le message, la vraie parole de Dieu, Lakini ujumbe neno ya kweli ya Mungu with all the promises remains with us. avec toutes ses promesses, est avec nous. na malako yake yote tu pamoja nasi. Please never forget, S'il vous plaît, n'oubliez jamais, Na misi mushikasao kamwe. the true children of God are children of the promise. les vrais enfants de Dieu sont les enfants de la promesse. Batoto wa Mungu baadhi ya kweli ni batoto wa Mungu ba malako. Galatians chapter 4, Galates chapitre 4, Wagalatia sura yake ya 4 verse 23. au verset 23. kumstari ya 23. Galatians chapter 4, Galates chapitre 4, Galatia sura yake ya 4 verse 28. verset 28. mstari ya 28. Ye brethren, as Isaac was, are the children of promise. Vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Wewe ndugu yangu kama vile Isaka muko batoto ba malako. Our Lord made the promise, I go to prepare the place. Notre Seigneur a fait la promesse, je vais préparer une place, Wana utalifanya malako naenda kutayarishia fasi. Then I will return, et je reviendrai. Na nitarudi. and I will take you to be where I am. Et je vous prendrai afin que vous soyez là où je Na suis. nitamichukua ili mupate kuja pale niko. How many believe that promise? Combien croient à cette promesse? Kapi banaamini ile malako ile. Alléluia. Haleluya. Alléluia. How many prepare for that special day? Et combien se préparent pour ce jour spécial? Alléluia. Alléluia. Ile siku ya kipekee. Haleluya. To God. Gloire